बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयानिया है कि 9 और 10 मई का जो वाक़या हुआ वो दरअसल पीटीआई के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मुतालबे में ये डिमांड भी शामिल है कि ना सिर्फ 9 और 10 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, बल्कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को जो पीटीआई अलर्ज करती है धांधली हुई है, उस पर भी जुडिशल कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया। लेकिन जब पीटीआई से सबूत मांगे जाते हैं, जब तहरीक इंसाफ के बानी से, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कहा जाता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, आप कोई सबूत दिखा दें कि जो आप कहते हैं कि 9 और 10 मई के जो इंसिडेंट थे वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई है, तो दस्तावेजात दिखाने के सवाल पर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, सारी चीजें वहां पे पेश करेंगे। तो आज अदालत उस्मा के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इन दोनों केसेस की, तहरीक इंसाफ की इन दोनों मामलात के हवाले से 2 मुख्तलिफ दरखास्तों पे समाअत हुई। लेकिन वहां पे हुआ क्या तहरीक इंसाफ ने कोई डॉक्यूमेंट दिखाया? क्या तहरीक इंसाफ 5 रुकनी लार्जर बेंच के जजेस के सवालात का जवाब दे सकी? क्या 5 रुकनी लार्जर बेंच के जजेस को सेटिस्फाइड कर सकी? आज नाज़रीन हुआ यह है कि तहरीक इंसाफ का भांडा फूटा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। तो आज इन दोनों केसेस की क्या हेयरिंग रही, जज साहबान ने क्या सवालात पूछे, और फिर मोहलत क्यों दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और फिर तहरीक इंसाफ की कौन से इस्तदा को, कौन से मुतालबे को रद्द कर दिया गया। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच। उन्होंने भी आज की प्रोसीडिंग को कवर किया है, मैंने भी कवर किया है। तो तैयब बलोच साहब, पहले किस केस की बात करें, 9 और 10 मई की बात कर लें या पहले इलेक्शन धांधली वाले पीटीआई की दरखास्त पर बात कर लें? मेरे ख्याल से 9 मई वाला। बिल्कुल 9 मई के हवाले से तैयब बलोच साहब, आपने देखा कि जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो अदालत की तरफ से कहा गया, हामिद खान साहब से 2 वकील पेश हो रहे थे। एक दरखास्त में जनाब हामिद खान साहब थे, दूसरी दरखास्त में सलमान अकरम राजा साहब से। उनसे कहा कि अपनी प्रेयर पढ़ें। प्रेयर में हामिद खान साहब ने कहा कि हमने जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की है। अब जाहिर सी बात है कि जुडिशल कमीशन बनना है तो उसके लिए कोई जवाज होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो प्रेयर में तो तहरीक इंसाफ ने यह लिखा था कि 9 और 10 मई के जो वाकयात हुए उसमें दर्जनों लोग जो है वो मारे गए, यानी दर्जनों लोग जो है अपनी जिंदगी से हार गए, वो मर गए, वो जान बहक हो गए। जब ये सवाल अदालत ने किया कि आपने लिखा है अपनी प्रेयर में कि दर्जनों लोग मारे गए हैं, इस मामले की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो आप बताएं ना फिर तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा का या हामिद खान साहब का क्या जवाब था? मीडिया पे क्या कहते हैं, अदालत में क्या कह रहे थे? बिल्कुल, देखिए ये जो 9 मई पर जुडिशल कमीशन की तश्कील है, इस पर तो मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज, चीफ जस्टिस बाशमूल सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, यानी कि जो मौजूदा जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह बनते हैं, उन पर जुडिशल कमीशन मांगा हुआ है। और फिर जब आर्ग्यू कर रहे थे तो जस्टिस जमाल खान साहब ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, हामिद खान साहब को मुखातिब करके कहा कि यहाँ पे आपने इस एप्लीकेशन में लिखा है कि दर्जन भर लोग जो है वो दर्जनों जो है वो लोग डजन्स, यानी डजन्स ऑफ के लोग जो है वो हलाक हुए। तो उन्होंने कहा कि ये हलाकतें हुई हैं तो आपने इसके किसी कोई डेथ सर्टिफिकेट्स आपने फिर लगाए नहीं है, क्लेम तो आपने किया हुआ है। तो फिर उस पर जो है वो ये भी कहा गया कि ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट्स आप किसी एक का भी, दर्जनों की बात करें, किसी एक का भी लगा देते। तो हामिद खान के पास जवाब ही नहीं था। बिल्कुल, मैंने कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया, हमने कोई 9 मई के किसी जाम बहक होने वाले शख्स की FIR भी हमने दर्ज नहीं कराई। आप इंक्वायरी करा के पता करा लें भी कितने मारे गए। बिल्कुल। और उस पे जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट्स ना सही, लेकिन कम अज कम जो है वो कोई प्राइवेट कंप्लेंट, कोई FIR, अच्छा जी वो भी नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ये नहीं है तो मीडिया ने तो रिपोर्ट किया होगा ना। तो कोई मीडिया रिपोर्ट आप साथ लफ कर देते अपनी जो एप्लीकेशन है उसको जो है वो स्ट्रांग करने के लिए, वो भी आपने नहीं की। और जी हम तो यही चाहते हैं ना कि यही जुडिशल कमीशन बने तो ये सारी चीजें सामने आएंगी। उन्होंने कहा जो आपके क्लेम है, इन क्लेम को साबित करने के लिए आप कुछ तो डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट कराएं ताकि हम आगे चल सके कि आया जुडिशल कमीशन इस पे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो ये बोलो साहब, आसान अल्फाज में अदालत ये कह रही थी कि आपके मुताबिक दर्जनों लोग मारे गए,
3 दर्जन लोग मारे गए हैं, 36 लोग मारे गए हैं, 20 लोग मारे गए हैं, 50 लोग मारे गए हैं, आप कम से कम नमूने के तौर पे, सबूत के तौर पे किसी एक बंदे का डेथ सर्टिफिकेट दे देते, बिल्कुल, किसी एक बंदे के मारे जाने की उसके वर्सा की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई हो, कोई शिकायत का इंदराज करवाया गया हो, आप वो दे देते। और फिर मंदोखेल साहब ने एक और सवाल भी पूछा हामिद खान साहब से कि आप ये बताएं कि आपका मौक़िफ़ क्या है 9 मई के हवाले से। हाँ, कि क्या आप मानते हैं कि 9 मई हुआ है या सिरे से आपका इनकार है कि 9 मई हुआ नहीं? उस पर बताएं ना फिर हामिद खान साहब फिर क्या आए बाएं शाएं कर रहे थे। देखिए, हामिद खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था, और पहली बात है कि उन्होंने जो यहाँ पे मौक़िफ़ इख्तियार किया, 2 उनकी मेन प्रेयर्स थी, ठीक है। एक तो जुडिशल कमीशन की तश्कील है, वो जुडिशल कमीशन की तश्कील पे उन्होंने खुद सवाल उठा दिए और उस पर अब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो फिर अदालत देखेगी। दूसरा ये था कि सिविलियन का ट्रायल ना किया जाए, मिलिट्री ट्रायल, तो उसमें भी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उनको कहा कि वो भी आपकी जो इस्तदा है वो गैर मुसर हो चुकी है, वो तो अलग सा केस चल रहा है। और मिलिट्री कोर्ट्स मोहम्मद अली मज़हर साहब ने ये भी कहा कि आप ये बताएं कि आपने मिलिट्री ट्रायल वाले केस में जुडिशल कमीशन की इस्तदा की, उसने कहा नहीं की। तो जब उन्होंने कहा कि ये 9 मई वाला वाकया आप इसको, उन्होंने कहा जी ये एक कौमी इवेंट है, कौमी इशू है, कौमी इवेंट है, तो इस पे उन्होंने कहा कि फिर जो है जो कुछ हुआ आप इसको कैसे देखते हैं? वो जी हम क्या देखते हैं कि इसमें यही है कि प्रोसिक्यूशन जो हो रही है, यानी हमारे लोगों को जो है वो प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और हजारों लोगों को जो है इसमें जो है इन्वॉल्व किया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये इवेंट तो हुआ है ना, जब ये इवेंट हुआ है और उसमें यही कहा जा रहा है कि आपके लोग शामिल थे या जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, तो वही लोग ही होंगे जो मुतलका लोग जो वहां पे थे। तो उन्होंने कहा नहीं जी इसमें जो है वो जैसे हमें जबरदस्ती इसमें शामिल किया जा रहा है, वही फॉल्स फ्लैग वाला जो उन्होंने नैरेटिव उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई खातिर खा जवाब नहीं था। और जैसे पहले कहा कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई जवाब नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हामिद खान जैसे सीनियर वकील से ये तवक्को नहीं है कि वो एप्लीकेशन में सुनी सुनाई बातें उठा के डाल दें और फिर वो उन्हीं बातों पर जो है वो अदालत से कोई रिलीफ मांगने लग जाएं। ये मुझे उनसे तवक्को नहीं थी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि उन्होंने बिल्कुल वो बानी पीटीआई के ही तर्ज के ऊपर के सुनी सुनाई बातों पे ही जो है वो अदालत में रिलीफ लेने आ गए हैं, लेकिन मुझे उनमें कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उसमें अदालत ने तैयब बलोच ये भी कहा ना कि आप ये जो कह रहे हैं कि ये जो सैकड़ों लोग इसमें शामिल किए गए हैं ये गलत हैं, मुकदमात जो है वो दुरुस्त नहीं बनाए गए, झूठे मुकदमात बनाए गए। तो अदालत ने उनको कहा ना कि अगर ये गलत हैं, मुकदमात सही बने हैं, गलत बने हैं, अदालतों में चल रहे हैं ना, तो जिनके खिलाफ गलत बने हैं वो रिहा हो जाएंगे, जिनके खिलाफ कोई सबूत होगा तो वो उनके केसेस जो है अदालतों में साबित हो जाएंगे। और फिर अदालत ने उनके सामने एक और नुक्ता भी रखा, उनसे ये पूछा कि जुडिशल कमीशन बना के आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा जी इससे डिटर्मिनेशन हो जाएगी 9 मई का जिम्मेदार कौन है। तो उस पर फिर अदालत ने उनसे कहा कि देखें आप तो ये भी कह रहे हैं कि 9 मई में जो सैकड़ों लोग पकड़े गए हैं, मजीद लोगों को भी जो है वो तंग किया जा रहा है, उनको जो है वो हरासमेंट उनकी की जा रही है, तो आप ये चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बना के कुछ और लोगों के नाम भी आ जाएं और वो लोग जो बच गए हैं, जो सैकड़ों लोगों में शामिल नहीं है, क्या आप उनको भी शामिल करवाना चाहते हैं? फिर अदालत ने लुकमा दिया कि हामिद खान साहब ऐसा करें कि आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करा दें। फिर सलमान अकमरारी साहब की बारी आ गई। अब सलमान अकमरारी साहब अपने दलाइल में भारत में जो गुजरात में फसाद हुए थे उनका हवाला दे रहे थे और हवाला दे के उन्होंने इलेक्शन की बात भी की, यानी 9 मई की एप्लीकेशन में उन्होंने इलेक्शन की बात भी की हुई थी। इलेक्शन के हवाले से भी वो कहते हैं कि जो जुडिशल कमीशन बने वो चीफ जस्टिस हेड करें, उसमें मुनीब अख्तर हो, उसमें मंसूर अली शाह हो। अदालत ने उनसे ये सवाल किया कि ये जो आप बात कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, आपके लोगों को अगवा किया गया, आपके लोगों की पकड़ धकड़ की गई, आपके लोगों को टारगेट किया गया, यहां पर भी बुनियादी सवाल तो फिर तैयब बलोच साहब वही था कि क्या आपने पकड़ धकड़ हो रही थी, आपके लोग अगवा हो रहे थे, कोई एफआईआर दर्ज कराई? क्या आपने किसी का बयान अल्फी किसी अदालत पे जमा करवाया? क्या जो अगवा होने के बाद रिकवर हुआ वो वापस आया, उसने पुलिस को कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया? क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई एफआईआर तो नहीं है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, इस हवाले से हमने दरखास्तें दायर की हैं, वो फोरम के अंदर मुतलका कोर्ट्स में दरखास्तें दायर की हैं, एफआईआर कहीं पे भी नहीं है। इंतजार बजोता का भी हवाला किया, लेकिन मुझे अफसोस है सुलेमान अकरम राजा से, जस्टिस जमाल खान ने कहा कि आप हमारे पास आ गए हैं जुडिशल कमीशन के लिए, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रॉपर फोरम नहीं है। 35 पंचर वाली बात हुई ना? हाँ, 35 पंचर वाली भी बात हुई, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये है कि उन्होंने कहा फोरम तो बनता है पार्लियामेंट,
آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. وہاں پہ یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, اغوا کیا جاتا ہے اور ہراساں کیا جاتا ہے, تو یہ آپ فورم میں, وہ پارلیمنٹ فورم ہے وہاں پہ, وہ جی پارلیمنٹ کا تو فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں فائدہ نہیں ہے, وہی آپ کا متعلقہ فورم ہے, وہی آپ کے جو ہے یہ جو آپ کے شکایات ہیں, شکوے ہیں, وہی پارلیمنٹ ہی دور کر سکتا ہے. پھر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ متعلقہ فورم نہیں ہے, پراپر فورم نہیں ہے, تو پھر آپ پارلیمنٹ میں جاتے کیوں ہو؟ ٹھیک, اچھا لینے کے لیے ایک سیشن کا مجھے شیر افضل مروت بتا رہے تھے کہ ایک سیشن اگر آپ اٹینڈ کرتے ہیں آپ کو 80,000 سے 1,00,000 روپے ملتا ہے. ہاں بالکل. اچھا پھر اس سے آگے میں آپ کو اگر بتاؤں کہ جو آپ نے 35 پنچر والی بات کی, تو اس پہ جسٹس محمد علی مظہر نے بھی ان سے سوال کیا کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ انکوائری ایکٹ کے تحت ہی جو کمیشن, انکوائری کمیشن بنایا جاتا ہے, تو یہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے, یہ تو حکومت کا اختیار ہے, اسی نے بنانا ہے. انہیں نہیں سر, یہ عدالت بنا سکتی ہے. تو پھر وہ انڈیا والی مثال دی کہ گجرات میں جب فسادات ہوئے تو اس میں چونکہ حکومت ملوث تھی, تو پھر سپریم کورٹ نے اپنے پاس یہ معاملہ اٹھایا اور سپریم کورٹ نے اپنے طور پر کمیشن بنایا انڈیا کی, وہ اس نے بھائی پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں, ہماری پاکستان کی سپریم کورٹ میں بھی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا, میمو گیٹ بنا, اور پھر جوڈیشل کمیشن بھی بنایا. انہوں نے کہا کون سا, انہوں نے کہا وہ ناصر الملک کا جب دور تھا تو وہاں پہ اس دوران جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن یا انکوائری کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بنوایا. تو یہاں پہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا ناصر الملک کے دور میں وہ 35 پنچر والے معاملے پہ, تو انہوں نے کہا ہاں وہی 35 پنچر والے معاملے پہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بنایا. عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا نا کہ 2013 کے الیکشن میں 35 پنچر لگائے گئے ہیں, اور پھر انکوائری کمیشن بیٹھا تھا, انکوائری ایکٹ کے نیچے بیٹھا تھا, اس میں ناصر الملک صاحب نے ہیڈ کیا تھا, سپریم کورٹ کے 2 ججز تھے, امیر ہانی مسلم تھے, اجاز افضل خان صاحب تھے. خان صاحب کا لگایا گیا, کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوتا. پھر خان صاحب نے خود بیان دے دیا تھا کہ وہ 35 پنچر والا سٹیٹمنٹ تو میرا سیاسی سٹیٹمنٹ تھا. یعنی سپریم کورٹ کے 3 جج بیٹھ کے انکوائری کر رہے تھے, اور خان صاحب نے جب انکوائری ہو گئی, رپورٹ آ گئی, وہ تو میرا ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھا. یعنی سیاسی سٹیٹمنٹ کے اوپر عمران خان صاحب نے سارے جو کانسٹیٹیوشنل جو فورمز ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ ہمارے دھاندلی کے الزامات کے اوپر انکوائری نہیں ہو رہی. اور پھر جب دھاندلی والا کیس ٹیک اپ ہوا, شیر افضل مروت اور پھر حامد خان صاحب والے, وہاں پہ بتائیں نا اصل کہانی پھر وہاں پہ شروع ہوتی ہے. عدالت نے کہا نا میرٹ پہ دلائل دیں. دیکھیں بالکل یہ 2 معاملات تھے. اس میں ایک میں تو دھاندلی, پہلے میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے سلمان اکرم راجہ نے یوں مایوس کیا کہ آج انہوں نے ریاست کو کرمینل کہہ دیا ہے, جو کہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آپ کی حکومت کو آپ کرمینل کہتے ہیں. ریاست کے اوپر, اسی ریاست کے اوپر جس ریاست کا آپ کھاتے ہیں, جس ریاست نے آپ کو ایک شہریت دی ہوئی ہے, جس ریاست نے آپ کو اتنی عزت دی ہے کہ آپ اسی ریاست میں ایک ممبر قومی اسمبلی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ایک پارٹی کے, جو اس ریاست کے اندر پارٹی رجسٹرڈ ہے, اسی پارٹی کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں, تو آپ کو کیسے کہنا ہے, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کرمینل ہو گئی ہے؟ حکومت سے آپ کے گلے شکوے ہو سکتے ہیں, حکومت یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, وہ الگ بات ہے. تو یہ میں تو مذمت کرتا ہوں ان کی اسٹیٹمنٹ کی. اور دوسرا جو الیکشن والا میٹر تھا, اس میں 2 اپلیکیشنیں تھیں. ایک تو بانی پی ٹی آئی کی اپنی اپلیکیشن ہے جس کو حامد خان ریپرزینٹ کر رہے تھے, ایک شیر افضل مروت کی ہے, اس کو وہ حنیف ریاض رائی جو ہے وہ کر رہے تھے. اب دونوں پہ اعتراض ہے, بیسیکلی اعتراضات لگے رجسٹرار آفس کی جانب سے, تو انہوں نے اعتراضات سمیت اوپن کورٹ میں لگا دی. تو یہ جو شیر افضل مروت کے وکیل ہے, یہ یوں سمجھے شیر افضل مروت وڑ گئے ہیں اس معاملے پہ بھی کہ انہوں نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے اور وکیل انہوں نے حنیف ریاض رائی کو کر لیا. عدالت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ آرگیو کریں. انہوں نے کہا جی میرٹ پہ, انہوں نے کہا جی وہ میرے تو اعتراضات ہیں. انہوں نے کہا آپ اعتراض سمیت آپ آرگیو کریں. نہیں آپ پہلے اعتراض ختم کریں گے, میری اپلیکیشن پہ نمبر لگے گا تو پھر میں آرگیو کروں گا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, وہ بات کی بات ہے, چلو آپ اپنی مرکزی درخواست, جو آپ نے مین درخواست ہے, اعتراضات کو چھوڑ دیں, آپ مرکزی درخواست پہ جو ہے وہ آرگیومنٹ کر لیں. نہیں یہ تو میں تیاری نہیں ہے, مجھے تو کیا پتا, میں تو صرف وہ جوڈیشل مائنڈ پہ آیا تھا کہ میں نے آبجیکشن پہ وہ آرگیو کرنی ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا, مجھے ٹائم دے, یہ کرے وہ کرے. اب بات یہ ہے کہ یہ کتنے عرصے سے 26 فروری کو ان کی اپلیکیشن آتی ہے, ٹھیک ہے نا, 26 فروری سے لے کر اب تک انہوں نے اپنا جو ہے انتخابی دھاندلی والا کیس تیار ہی نہیں کیا. بیسیکلی انتخابی دھاندلی والا ایشو جو ہے یہ صرف انہوں نے پرسپشن مینجمنٹ کے لیے بنایا ہوا ہے, اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں. اور یہی جو ہے وہ حامد خان جو بانی پی ٹی آئی کے تھے, ان کو بھی کہا کہ آپ اس میں دیکھیں. انہوں نے کہا نہیں جی مجھے پھر ٹائم دے, میں مرکزی اس پہ بھی جو بعد میں وہ کروں گا, اعتراض سمیت جو ہے میں اس پہ آرگیومنٹ کروں گا. اب دیکھیں اسی کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں تقریباً یہ 3ری دفعہ شاید ان کی سماعت ہو رہی ہے انتخابی دھاندلی والے میٹر پہ. اس کے باوجود
انہوں نے ابھی تک کوئی تیاری ان کی تیاری نہیں ہوتی، ان کے دلائل نہیں ہوتے. عدالت نے کہا کہ آپ میرٹ کے اوپر دلائل دے لیں تو آگے جج صاحبان کو کہتے کہ ہماری تیاری نہیں ہے. جج صاحبان نے کہا کہ جناب مروت صاحب کے آپ وکیل ہیں، حامد خان صاحب بھی کھڑے تھے، بھئی آپ نے پٹیشن تیار کی ہے، آپ کو پٹیشن کے جو بھی گراؤنڈز ہیں آپ کو تو اپنی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. تو پھر عدالت نے جب دیکھا کہ آرگو کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر عدالت نے ان کو یہ موقع دیا کہ آپ تیاری بھی کر لیں، لیکن یہ جو اعتراضات ہٹانے کی آپ بات کریں اور کیس کو نمبر لگانے کی بات کریں، کیس کو نمبر نہیں لگے گا، آپ اعتراضات پہ بھی سیٹسفائیڈ کریں گے اور میرٹ کے اوپر بھی آپ تیاری کر کے آئیں گے، میرٹ پہ بھی آپ دلائل دیجیے گا. تو اس کیس کی سماعت کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا. لیکن تحریک انصاف کے وکلا کی جو حالت تھی وہ دیکھنے کے لائق تھی کہ سوال جو آ رہا تھا اس سوال کا کوئی ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ٹو دی پوائنٹ جواب، ٹو دی پوائنٹ اور سیٹسفیکٹری جواب ہی نہیں تھا. اجازت چاہتے ناظرین، اللہ حافظ.